Zdravo dragi prijatelji, ovo je jedan od 33 videa na 33 jezika koji sam napravio koristeći samo mašinske prevodioce bez ikakve pomoći drugih ljudi. Pre 13 godina znao samo 3 jezika, ruski, engleski i ukrajinski. Zatim sam počeo da razvijam sopstveni metod učenja jezika koji sam nazvao Dobro.jez. Danas mogu slušati audio knjigi, predavanja, vesti i gledati predavanja i dokumentarce na više od 20 jezika. Trebalo mi je 15 godina da naučim da slušam moj prvi strani jezik, engleski. Koristeći moju metodu u trenutnom obliku, ja mogu u roku od 3 mjeseca da naučim jezik poput njemačkog, francuskog ili španskog od nule do nivoa slušanja jednostavnih audio knjiga ili vesti. U mojim budućim video snimcima govorit ću o praktičnoj primjeni mojih ideja, ali ovdje želim da vam dam opći pregled kako se moj metod razlikuje od drugih. Najvažniji cilj u učenju jezika je da naučimo da slušamo i razumemo. Jednom kada to postignete, čak i nakon što prestanete da učite jezik, i dalje možete da ga slušate u slobodno vreme koristeći MP3 player ili gledati video zapisa na internetu. U ovom slučaju jezik ne samo neće nikada biti zaboravljen, već i dalje će se poboljšavati skoro sam po sebi, dok slušate ili gledate nešto zanimljivo. Ako želite da naučite da slušate jezik, onda morate znati desetina hiljada reči. Nijedan poseban trik za slušanje ne može pomoći ako ne znate dovoljno reči, ali njihovo učenje nije tako teško kao što ljudi misle. Druge metode ili biraju nekoliko stotina reči i poliraju ih do savršenstva, ignorišući sve ostalo, ili tvrde da će reči pasti u vaše pamćenje same po sebi, ako samo pasivno čitate ili slušate bez pokušaja da ih naučite namjerno. Moja ideja je bila pronaći zlatnu sredinu između te dve krajnosti. Stvarno treba da proučavate reči, ali učiniti to morate učinkovito. Morate ih naučiti dovoljno dobro za slušanje, ali ne možete sebi priuštiti luksus da gubite previše vremena na svaku reč. Ako ne možete da razumete govorni jezik prilikom slušanja, postoje dva moguća razloga. Ili je vaš rečnik suviše mali, ili vaše iskustvo slušanja nije dovoljno. U prvom slučaju morate pročitati i naučiti više reči. U drugom slučaju morate više slušati. Da razlikujem jedan slučaj od drugog, ja izmislio sam parametar koji nazivam RPN, broj reči po jednoj nepoznatoj, koji se zasniva na procentu nepoznatih reči u tekstovima. Na početku učenja jezika moj RPN je obično između 2 i 5. Kad on dostigne nivo između 50 i 70, počinjem da slušam moje prve tekstove. RPN također podržava moju motivaciju, jer u svakom trenutku mogu objektivno ocijeniti moj napredak u učenju jezika. Na početku mog učenja jezika ne slušam ništa osim pesama i reči iz online rečnika koji govore. Ne radim vežbe slušanja, obično ne slušam pojednostavljene tekstove, ne slušam dok čitam i ne koristim nikakve druge posebne trikove. Ako ne znam dovoljno reći, onda ti trikovi neće pomoći, a ako znam dovoljno reći, onda trikovi nisu potrebni i nema smisla na njih gubiti vreme. Jedini izuzetak od toga bili su parovi rečenica na 2 jezika. Ali čak ni ovo nije neophodno i slušao sam ih samo na nekim mojim jezicima. Dosadnu informaciju je mnogo teže zapamtiti. Osnova moje metode je čitanje stvarnih zanimljivih tekstova i učenje riječi iz njih. Tekstovi mogu biti bilo koje, knjige, novine, pesme, naučni radovi, čak i društvene mreže. Sve što vam lično je zanimljivo. Za moje studije koristio sam sve, uključujući filmske titlove, književna djela, online članke, novine, postave na društvenim mrežama itd. I čak i danas, ako mi napišete komentar, ću napisati i naučiti sve vaše reči koje ne znam. Što je interesantnije tekstove, to bolje ćete zapamtiti reči koje naučite od njih. Pored toga, ako izaberete teme koje su vam zanimljive, tada ćete proučavati tačno one reči koje su relevantne za vaše interese. Nakon što napišem nove reči, proučavam ih narednih nekoliko dana koristeći moje sopstvene tehnike memorisanja. Ovo je ključni dio moje metode i ja ću vam reći sve detalje u mojim kasnijim videozapisima nakon što objasnim opštu filozofiju moje metode. Ne učim jezike iz tabela ili lista i ne učim spiskove reči, boja, brojeva, meseci, pa čak i abecedu. Sve ove informacije dobijam iz pravih tekstova. Čitam tabele i liste samo kad mi stvarno trebaju ili kada želim da organiziram i unapredim znanje koje sam već dobio od čitanja. Ne radim pisane vežbe iz udžbenika. Kada imam želju da napišem nešto, pišem prave pisma, komentare i poruke na društvenim mrežama, koristeći online prevodioce, gramatička pravila i moje sopstveno iskustvo koje sam dobio od čitanja i slušanja.
Obično ne učim gramatička pravila na početku. Najviše mogu da pregledam brošuru ili da pročitam uvodne članke na internetu. Pre nego što ste dobili dovoljno iskustva sa jezikom, njegova gramatika će biti dosadna, će je teško zapamtiti i ona može uzrokovati frustracije u učenju jezika. Počinjem da ozbiljno čitam gramatiku samo kada znam skoro sve riječi u primjerima navedenim u gramatičkim knjigama. Ako ne mogu pronaći dobru gramatičku knjigu, onda koristim udžbenike. Također obično to radim u kasnijoj fazi mog učenja kada već znam gotovo sve riječi u njima, tako da mogu brzo pročitati pojednostavljene tekstove, dijaloge i primjere i mogu se koncentrirati na gramatička pravila. Ne učim riječi iz kartica, sveska, beležnica ili spiska često korištenih riječi. Sve riječi koje trebate znati možete zapamtiti i zadržati u sećanju, čitanjem ili slušanjem stvarnih zanimljivih informacija. Ne čuvam spisak riječi koje sam jednom napisao i proučavao. Ako shvatim značenje riječi dok čitam, onda po definiciji znam tu riječ. Ako ne razumem značenje riječi, onda ne znam tu riječ, čak i ako sam je proučavao mnogo puta. U ovom slučaju ću je ponovo napisati i proučavati. Ljudi često zamišljaju da ako oni su potrošili neko vreme na neku riječ, onda ta riječ im duguje nešto za njihov trud, pa čak i ako su je zaboravili, nikada ne bi trebali pokušati da je nauče ponovo. Ovaj stav je veoma pogrešan, jer neke riječi, često veoma važne riječi, kao što su zamjenice i predlozi, moraju se memorisati nekoliko puta. Ne učim i ne vežbam dijaloge. U stvarnim razgovorima sposobnost razumevanja drugih ljudi i improvizacije, zasnovana na velikom rečniku, je važnije od sposobnosti da govorimo savršeno naučene fraze. Ljudi koji će razgovarati sa mnom nisu pročitali dijaloge iz mog udžbenika i neće mi odgovoriti onako kako očekujem. Nikada nisam razgovarao sa nikom na većini jezika koji razumem, jer nikada nisam trebao da to radim. Ali redovno koristim sve moje jezike da čitam i slušam, povećavam moj rečnik, a ako moram da govorim, lako ću naučiti fraze i reči koje mi treba za prve razgovore. Važno je da razumem šta ljudi kažu i da imam dovoljan pasivni rečnik koji će postati aktivan ako ga počnem koristiti. Većina drugih metoda nije pogodna za sve faze učenja jezika. Nakon čitanja udžbenika ili završenog kursa u školi, ljudi često ne znaju šta dalje raditi. Moj metod dozvoljava vam da naučite jezik od nule do bilo kog nivoa za koji imate dovoljno vremena i želje. Čak i kada čitam knjige na maternjem jeziku, pišem i učim reći koristeći moj metod. Da biste koristili moj metod, ne morate da trošite novac osim kupovine olovaka i papira. Možete čitati besplatne tekstove, slušati pesme i koristiti rečnike na internetu. Često je ovo mnogo pogodnije i korisnije od skupih udžbenika i rečnika. Ne trebaju vama nastavnici, profesori ili posebne web stranice da biste koristili moj metod. To je samo gubljenje vremena i novca. Ako želite da u budućnosti svoj jezik dovedete do savršenstva, možete pitati izvornog govornika jezika da vam pomogne, da vas kritikuje, kao što ja tražim da me kritikujete u mojim videozapisima. U svakom slučaju možete čitati sve činjenice o jeziku u gramatičkim knjigama i udžbenicima. A zapamtenje riječi, slušanje i navikavanje na jezik je nešto što uvijek morate da uradite sami. To je jednostavno nemoguće podučavati. U mojim sljedećim videozapisima detaljno ću objasniti svaku od ovih ideja, od opće filozofije moje metode do praktičnih specifičnih savjeta. Hvala na gledanju, molim vas pretplatite se na moj kanal i pišite komentare. Hvala puno.